পিটিজি দপ্তরনি দায়িত্বজ্ঞা শ্রী তাকক শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া और दुई जन जों टीटी एडीसीडी ईएम जों मांखा श्री तापक बबरंजन रिया तापक राजेश त्रिपुरा श्री 44 रायमा बेलिनी श्री एमएलए श्री मुखोजोग नंदिता रिया बर्मा रिया और श्री एमडीसी जरा तो श्री संजीव रिया श्री लोकल एमडीसी श्री तापक भूमिकानंद रिया और श्री दलाई डिस्ट्रिक्ट नि एडीएम एंड कलेक्टर श्री विश्वजीत पाल तंगो और मांजा फैका श्री आगेली कचाम ईएम एमडीसी कचाम श्री अ एलाकानिनो कैसा ओकरा प्रतिराम त्रिपुरा खबई श्री विभिन्न सोशियो कल्चरल अर्गानाइजेशन जरा और आदमलोक तंगराय सोशल एक्टिविस्ट एवं श्री सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट खबई जरा मंच तंगाय जो अक्रा चक्रा एवं हजागिरी फेस्टिवल रुगई पूरा श्री त्रिपुरा राज्य खबई फातामि जरा तंगाय आनी ताकु बुखु एवं जरा खबर थुमनानी एवं अजे हजागिरी फेस्टिवल कभारेज निना बागै और जरा मांजा फैका श्री मीडिया नि जरा ताकुर बुखुर एवं श्री जे समाज 19टा 20टा जे श्री समाज जों जेन इन्डिजिनास श्री सोसाइटी आपन खबर अन्यान्य दफानि जरा और तिनी प्रेजेंट दंगो जरा अगना नायनानि फैका फेस्टिवल लो जत्तनो नङा आनि खाफालनि हामजाकमु एवं अक्रा रमां आनि खुलुमु याफादै आं कथैसा थैनि सानाय कल्चर जेटा चिनि गरबाइसे हुकु हिनि साव चिनि कल्चर चिनि जाति दफानि कैसा आइडेंटिटी सिनिमु हजागिरी डांस जखन कोनो जागो परफॉर्मेंस जों नुगो परफॉर्म खेमा नुगो जों साइमानो अमचिनि समाजनि कैसा मोसामो जखन तां बिदि जों नुगो आबरो जों सारो अमबचिनि समाजनि कैसा डांस जों जखन खेराबाय मोसामो गरेया मोसामो जों नुगो आबनो बुझुं माझे मध्य सालियो श्री त्रिपुरा सानि मोसामो अर्थात এই যে হজাগিরি ডান্স উঠো তাং বিধি উঠো খেরাবে ডান্স উঠো আবো চিনি কাইসা কালচারাল আইডেন্টিটি চিনি সংস্কৃতি হুকুমনি আবো চিনি বেসাঙ্গ পরিচয় হিসাবে রং হিসাবে जों अ जे चिनि हुकुमनो जों चिनि आगेनि जेनारेशन থেকে जों आबनो मान फाइमानै आबनो जों ताबो राव लारु कबो ताबोनि मडार्न जुगो এই যে চিনি डांस कल्चर कास्टम ट्रेडिशन हुकुमो मुकुमो लाइबुमा आबनो जों राव लारना बागैनो এই হজাগিরি ফেস্টিভ্যাল বুইসু ফেস্টিভ্যাল আর নানান ফেস্টিভ্যাল नि बिसिंतै जों आबनो प्रिजार्व खालामनानै जेमन जों चेष्टा खायो दायित्व लायो तेमनि आबोनि बिसिंतै आबोनि डेभलपमेन्टनि बागैबो जों वानसुक लायो और पूरा त्रिपुरा राज्यनि सिनि ब्रु सोसाइटिनि जरा इंटेलेक्चुअल जरा तंगा जरा एडुकेटेड जरा शिक्षित जरा सुइनानि करो वानसुकनानि करो
চিনি শরৎ রিয়াং ভাই, এক শরৎ রিয়াং, পারমিতা রিয়াং আর সুহেল রিয়াং। এই তিনজন ব্যক্তি তাবুনি যুগ তাবুনি দেইয়া জেনারেশন সিরিয়া ধরে হিরা মনে করি ও যে হজাগিরি ডান্স হজাগিরি ফেস্টিভ্যাল অরাচন চেংমানি আগে চেন কোন মালারিকা থং বক্কা বরনি মাংকিউ সব সত্যরাম রিয়াং ভাই বড় যারা অ সোসাইটির চিনি কালচার ট্রেডিশন চিনি কাস্টম রমই লাগানি বাদে এবং পুরো বিশ্বরে বসকাঙ্গ চিনি কালচার রমই নিশানার বাদে বড় আপ্রাণ চেষ্টা থেকে পুরো জীবন বড় অ সোসাইটির বাদে সামন্তান থাকা বড়নি অবদাননি বাগিনো তিনি চিনি তাকুক শরৎ রিয়াং তিনি ওরা যেভাবে কালচারাল যে টিম নো ফক মডার্ন ফক যে ইয়ে কিন্তু একটা জায়গানো থামি সময় খাইনাই সাললো আবার এক জায়গা থানানি বাগিয়েছেন চেষ্টা খাইনা না নাই অজে হজাগিরি ফেস্টিভ্যাল শুধু ব্রুরো খাইও আবার ওয়ানসবি তামুনি দিন তাবুকো মানি তো বসে হয়তো আগামী আরো বাড়ি নাই ওরা আনখানাকা শ্রী